to bisu modena amena boroke feminka odi anga jamana kono ko kerengere la kana mi anga jamana la kana ko ibni dado la ki na fola mi kera to ko nana no wara e president mi be no yasimi ko ta na retrancho nyama ya ani parti politique ko nyu woni mi kera yera ko be kana kan donc min boro kon nana ani min kanga ke ibni akina do fana kan we boro sen flana sabana amena ayidu fami anga imam mahmoud diko ay point de presse min ne ayake ani do min kera dimasi do okona ibni akina do fana ka fasolo ka teme katani aywa yingali robe ni alaka ja inshallah okona no to ametani anga boro sen folo no lakana bale mi be ni abe jamana kono no wati lakana bale la jati me kala ka fot le flana halibi ire iterke o kadu gele akara inde poso no ye farabu we farabu ko gele le lo halibi de semeni ma ke semeni ka jawla malo bi continue na ka jeni cheno bi kera nyoro marala ngata donc halibi ngata donc mo ta fo alhamdulillah parce que min do ni ima son bulu gele awbe ko sabo bankas marala précisément jala sabu an balima kɛ sababu bolo o y'o minɛ mairie da la n ka ka taa n'o ye ko ka taa ɲininkali dɔw sɛbɛn la jusqu'à présent olu ma segin kɔ bankas kari min bɔra bankas ka dɔn ka taa mɔpti kari maaw minɛn'aw kɔnɔ o taara ni cɛw ye n ka tɛ jusqu'à présent ka ca ni mɔgɔ 10 ani kɔ ye hali bi n ka tɛ dɔn ko solution ma sɔrɔ a la mali militaire dɔw bɛ bolo la jusqu'à présent maa ma ɲinɛ o kɔ n ka tɛ dɔn ko o bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'o b'a lamɛn an bɛ dugawu lase u ma n ka tɛ dɔn ko ala k'o bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na gɛlɛya min kɛra ɲinan komi i b'a dɔn sɛnɛkɛ fan fɛn ka tɛ sɛnɛ ma se ka kɛ dès au départ en termes de sécurité maaw ma se ka sɛnɛ kɛ bagan ɲɛnaman bɛ yen ka tɛ dɔn ko yɔrɔ yɔrɔ n'a attaquera o taara n'o bagan ye jateminɛ kɛra k'a fɔ bamako aussi vendredi don n'o ye le 26 novembre an ye jateminɛ kɛ 15 heures tuma poste de police min filɛ nin ye marché rouge kɔnɔna na le commissaire a ye mɔgɔ 2 interpellé o tun bɛ moto kan moto min n'a bɛ fɔ o ma ko X11 o moto in ka taa saki tun b'o bolo saki in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ pistolet automatique ni check ka pistolet dilanlen don jateminɛ kɛra k'a fɔ k'a fɔ pistolet kura de tun b'o bolo marifa kisɛ min b'o bolo n ka taa dɔn a bɛ fɔ min ma ko kisɛ min ye 12 mm ye o min b'o bolo n ka donc kɛmɛ ani pake kɛmɛ 5 ani 10 ani 2 o de tun b'o bolo o tun b'o bolo ani cartouche min n'an b'a fɔ ma ko cartouche 9 mm o pake 30 ani 5 de tun b'o bolo ko dɔw y'olu ci n'o ye ɲɛma dɔw ye ka a fɔra ko ka n'o san ko wari min sɔrɔla o bolo 100 sɔrɔla o bolo donc o minɛna ka don bɛrɛbɛrɛ kɔnɔna na hali bi an sigilen don k'a lajɛ fɛn bɛna bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ semaine kɔnɔna na aussi Bamako pistolet damani minɛna hali bi polisi wulilen ka plus 7 ɲɔgɔn min na polisi wulila ka jɔ n ka taa o y'a sɔrɔ n ka taa donc a bɛ maaw bolo mais nin bɛɛ bɛ hakilina min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na tumani min n'an ka kanw cira Bamako kɔnɔna na ani jamana min kɛlen k'a lamunumunu n'o ye Guinée ye n'o ye Burkina Faso ye n'o ye Libi ye n'o ye Sierra Leone ye hali bi a marifa tɔ n ka taa donc o de bɛ don jamana kɔnɔna na parce que bi n'i ye jateminɛ kɛ Gao Tombouctou yɛrɛ n'i mago bɛ n ka taa donc k'a fɔ k'i bɛ taa mission na i bɛ 2000 de di o bɛ Kalachnikov prêter i ma n'i taara i ka ci la n'i nana i b'a segin subhanallah 2000 o de di allocation Tombouctou dugu kɔnɔna de c'est que bi baara min kan ka kɛ armée kan ka baara min kɛ Tombouctou ani Gao fanfɛ yɔrɔnin na ani Mali yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ caman fuyeliw de kan ka kɛ parce que marifa kan ka sɔrɔ maa o maa bolo o ye normalement o ye forces armées de sécurité mais gɛlɛya bɛ yɔrɔ min ka taa donc à l'intérieur e tɛna se k'a fɔ ka taa ko laban k'i bɛ se ka marifa bɛɛ minɛ o bolo n'i bɛ se ka marifa bɛɛ minɛ o bolo o y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'u ka sécurité assurée ni m'o ka sécurité assurée n'i ye marifa minɛ o bolo c'est que a kɛra cogo cogo o bɛna dankari ko la donc ni gouvernement c'est pour cela an b'a fɔ ko marifa an bɛ tuma dɔ an b'a hakili jagabɔ an b'a fɔ ko nin marifa ninnu bɛɛ bɛna minɛ waati jumɛn a fɔra anw ye bi ka taa supposition na ko k'a fɔ ko marifa min bɛ Mali kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ centre ni nord la a ka ca ni 3 millions ye Kalachnikov bɛ min donc Ala ka hinɛ Amadu Tumanto la an b'a baro kɛ la ko ne ma ko togo ko n jɔyɔrɔlen bɛ min na ko Kalachnikov bɛ se ka san 30 san 60 kɛ ka taa ti tiɲɛ ko ale bɛ siran min ɲɛ n'i y'a don dugumakolo jukɔrɔ k'a don bɔrɔ la k'a don dugumakolo jukɔrɔ n'i y'a bɔ don min i b'a fɔ ko kura don
ko n'i y'a don bɔrɔ la k'a don ɲɛgɛn kɔnɔ n'a bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ ka taa dɔn fɛn nɔgɔlen ninnu cɛla ka taa i b'a fɔ ko kura don ko n'i y'a don baji kɔnɔna na i y'a don ji kɔnɔ k'a bila n'i bɔra ka taa dɔn n'i y'a ta ka taa dɔn i b'a fɔ kura don ko fɛn min dɔn k'a tɛ kɔrɔ ko mɛ nin bɛɛ la ka taa dɔn san joli bɛna kɛ pour que k'a fɔ ko sécurité ka dɔn k'a fɔ an sera k'a assurer san joli bɛna kɛ pour que nin marifa ninnu ka minɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka togodugu ninnu bɛɛ lajɛ du ti sɔrɔ ka taa dɔn marifa ti sɔrɔ min kɔ donc insécurité gɛlɛya ba ye o ye i b'a sɔrɔ o de la an ka taa hali fɛn fitinin dɔ bɛ marifa ci bɛɛ la dɔ la donc o de gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ togo dɔ la u bɛ min fɔ ka taa hali min bɛ Bamakɔ k'a ye wari fara ɲɔgɔn kan a ka 500 000 300 000 francs d'a ma a ka marifa sɔrɔ avec 200 000 300 000 francs marifaw bɛ sɔrɔ ka taa k'a san donc o de la an ka taa gɛlɛya bɛ polisiw bolo bi parce que déjà olu bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa min ye ka an ka sécurité assurer o de bɛ ka taa bandiw bolo o de bɛ terroristes bolo o de bɛ ka taa donc ci la donc tile fɛ i taamatɔ la ka taa donc vie ka taa donc vie y'a fɔ n ye ka taa ko kɔsa na dɔ y'ale kuro vie kelen ka taa donc min bɛ to ka téléphone ci yan ko la terikɛ vie siribe ka taa k'a kuro ka taa donc a ka o kɛra aradison ɲɛfɛla la marifa b'a bolo a ko ka taa donc ko a gɛlɛyala ale bolo dɛ k'ale kuro ka taa donc sen na n'a fɔra ka taa donc 2 heures du matin 3 heures du matin i bɛ se ka kuro k'a minɛ ka taa donc i bɛ sen yɛrɛ de la i tɛ moto la dɛ parce que ne y'a ɲininka ko i kurulen moto de minɛ na a ko k'ale tun bɛ sen de la ma sen na fajiri da a bɔlen a bɛ tila ka magasin ko wari fitinin b'a bolo o y'a bɔsi a la ka tila ka téléphone bɔsi a la donc et puis a ko k'ale ale ja tigɛla min na parce que a y'a ye Kalachnikov de b'a tigi ko kɔfɛta ye o ɲɛsa ma donc n'i ye jateminɛ kɛ o la et puis n'a tun bougé la dɔrɔn o b'a sɔrɔ donc gɛlɛya bɛ yen o yɔrɔ de la et aussi nka donc fɛn min kɛra tile fila na ka taa n'a bɛ mɔgɔ ja tigɛ kosɛbɛ nka donc ce qui se passe au Bénin n'i ye jateminɛ kɛ depuis nin ko daminɛna tubabuw tun y'a fɔ faransɛw y'a fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛla ko a bɛ an k'an janto parce que déjà comme olu de b'a ɲɛdɔn ko Côte d'Ivoire ni Bénin bɛɛ bɛ se ka attaquer mais de semaine kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ mercredi su k'a dugu jɛ jeudi la le 2 décembre Burkina frontière la ani Bénin frontière la maa min bilalen don ka sécurité kɛ n'o ye fɛngɛw ye a fɔ sɔrɔlasiw ye o ye mugu ci o la maa 2 tora sisi la donc o kɔrɔ de y'a ye Bénin depuis o ka terroriste dɔ donc depuis o ka a bɛ fɔ min man kan a ka ca ni san 1 ani kɔ ye o y'o to u ka maa min bɛ taa n'a bɛ fɔ ma ko guide o tun ni tubabuw bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa o y'o minɛ ka taa o ye guide faga depuis o kɛra attaque ma kɛ mais a fɔra nin semaine kɔnɔna na attaque 2 de kɛra Bénin et militaire 2 sara a kɔnɔna na donc ça veut dire que an kan k'an hakili to an kana miiri k'a fɔ seulement ni Burkina ni Mali ni Niger don mais dɔ bɛ farala kɔ kan mais an y'a jateminɛ aussi k'a fɔ ka taa Côte d'Ivoire min kɛra tile 2 na aussi k'a fɔ français bɔra fɔ Toulouse ka na largueli kɛ ka taa jusqu'à ka donc kungo kɔnɔna na Côte d'Ivoire Jawe o bɛ se k'o kɛ n'o tɛ ni gɛlɛya b'aw kan mais anw ka gɛlɛya b'an kan o dɛsɛlen don ka na an ka taa ka na anw dɛmɛ ka mɔgɔ larguer o bɛ min bɛɛ kɛ o bɛ bombardement de kɛ mais i t'olu yɛrɛ jigilen ye n ka taa donc mais a fɔra ko Côte d'Ivoire ta an y'a ye n ka taa Côte d'Ivoire o sera ka mɔgɔ 90 ɲɔgɔn maa 80 ka taa o sera k'o larguer kungo kɔnɔna na ka bɔ n'o ye Toulouse ko olu bɛ se à tout moment ni gɛlɛya bɛ yen ka taa o teriw bolo k'o bɛ se k'o dɛmɛ mais an m'o ka dɛmɛ yɔrɔ ye hali bi parce que an bɛ sigila k'o de kɔnɔna na donc ni ye insécurité jateminɛ k'a lajɛ a bɛ warala ka taa de maaw hakili k'a bantɔ la don maa kuraw de bɛ jamana kuraw de bɛ donna kɛlɛ in kɔnɔna na c'est que bɛɛ kan ka wuli k'a jɔ k'a lajɛ c'est pour cela n ko bi n'an bɛ fɛ ka nin kɛlɛ in ban il faut que africains k'a dɔn il faut que CEDEAO mɔgɔw k'a dɔn fɛn kelen min bɛ yen n'an bɛ se k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ o y'a ye an ka se ka ɲɛnamaw jɔ an ka frontières la an ka se k'an ka armées k'a to ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo an k'a to ka état major ka taa fɔ ko bɛ taa Côte d'Ivoire ko taa Bénin ko ka taa réunion kɛ ka tɛmɛ o tɛ il est bon que coopération yɛrɛ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye gɛnni min kɛ n'an wulila il faut ka bɔ a kalama ka taa olu ko tigi gɛn kan aussi ka taa k'o mago sa an ko koro o koroli kɔnɔna na ka taa donc solution bɛ sɔrɔ a la mais n'a fɔra ko tiɲɛni kɛra anw mara a bɛ boli ka don olu mara olu t'o ye donc anw tɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka taa donc a baara kɔnɔ donc gɛlɛya bɛ k'a la ka taa donc kɛlɛ min n'an b'a kɛ gɛlɛya bɛ kɛ kɛlɛ
kɛlɛ in kɔnɔna na parce que o bɛ taa ka tiɲɛni min kɛ n ka taa Burkina o b'olu ka marifa de ta ka n'a kɛ anw kan o bɛ an ka marifa min ta ka taa o b'o de ta ka taa kɛ Benin kan o bɛ marifa min ta Benin kan o b'o de kɛ Côte d'Ivoire kan o bɛ marifa min ta Côte d'Ivoire kan o bɛ na n ka taa o de kɛ n ka donc Niger kan n'i ye jateminɛ kɛ dugu fila in ka taa donc a fɔra k'a bɛ don hali Sénégal hakilinaw bɛ yen k'a fɔ ka taa ko terroriste laban bɛ kɛ Sénégal parce que n'i ye nin bɛɛ jateminɛ n'o kɛra c'est que CEDEAO ka taa n'a ma attention kɛ CEDEAO bɛɛ bɛ bi a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ ka taa donc Ala kana o kɛ sisan an ka maaw ka se ka hakilina kɛ sanni o k'a fɔ ko bɛ Mali pepe o ka ban an ka nin kow ɲɛnabɔ ka taa pour que jamana ka bɔ. Mais nin bɛɛ la négociation tɛ se ka kɛ coup de maître fɛ a sa o de tuma bɛɛ an ka kɛlɛ in kɛ ni kɛlɛ in kɛra a bɛ tila ka taa laban ni sigi ka fɔ de ye mun na sigi ka fɔ tɛ kɛ sisan. Mais min don maa min bɛ nin ko in yɛrɛ kɔrɔ maa si t'o dɔn parce que n'i ye jateminɛ kɛ na anw ka africains don ka taa donc solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais i bɛ jateminɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ nin groupe in kɔnɔna na o bɛ anglais de fɔ an t'o dɔn o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn. Parce que olu farala don olu nana ɲagami dɔw de la. Olu nana ka maintenant ni u nana fara minnu kan ni cɛ fɔ kan bɛɛ de b'a tɛna n'olu cɛ olu fana b'olu kɛlɛ o kan. N'o kɛra an ka taa donc parce que entre eux-mêmes o bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ tuma dɔ tun kɛra ni hakili b'a la Mopti mara kɔnɔ o y'a ɲini ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka terrain occupé fagali caman kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ donc avec l'état islamique kɛlɛ caman kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ kufa ka mɔgɔw ni Yada Agali ka mɔgɔw jateminɛ kɛra k'a fɔ bi n ka taa donc olu hakila olu ka kow ka surun ɲɔgɔn na o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ gouvernement kan parce que olu bɛ min ɲini na bi n ka taa donc ça veut dire o ɲɛ tana de n ka donc an ka militaires ye o ɲɛ tana de ye an ka préfets n'an ka sous-préfets ye o ɲɛ tana de ye n ka taa donc an ka école karamɔgɔw ye jateminɛ min kɛra o kɔnɔna na jamanadenw ka dɔn ani moment dɔ de kɛlɛ min kɛra jamanadenw kan jamanadenw yɛrɛ caman bɛ yen ka taa o fɔla ka o tigɛla gouvernement na o tigɛla gouvernement na mun na an ka administration min bɛ yen ka taa dɔn n'o ye administration ye ka taa k'a fɔ ko baara kan ka kɛ ka dɛmɛ don jamanadenw na mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ka taa dɔn olu de bɛ jamanadenw ni tɔɔrɔ olu de bɛ ka taa juges de bɛ ka taa dɔn togo kɔnɔnaw la an ka sigida ninnu na ka taa gɛlɛya b'olu ni juges de ni ɲɔgɔn cɛ dugumakolo ko problème bɛ yen i b'a sɔrɔ san 10 a jugement ma se ka kɛ bagan suyɛnni ko bɛ yen i b'a sɔrɔ san 10 a ko ma se ka kɛ mɔgɔ ka juru dɔw bɛ yen a ma se ka sara justice min ka kan justice tigɛ paraw siɲɛ kelen o justice bɛ san 20 san 30 kɛ et donc a kɛra cogo cogo dɔ bɛ den ka taa fɛn dɔ di dɔ bɛ den ka taa fɛn di o ko nana ka kɛ ka taa donc gɛlɛya nana ka don ka taa maaw banna justice la fo tuma dɔw la o bɛ bɔ ka taa terroristes de nɔfɛ k'a fɔ ko kana sariya tigɛ n'i y'o jateminɛ kɛ ka taa donc ani bi ka donc bi ni min bɛ kɛ douane bɛ min kɛ eaux et forêts bɛ min kɛ ka donc anw ka togodaw la o nana ka kɛ ka tɛmɛ maaw bɛ ka ban État bolo k'a fɔ ninnu ni n'olu bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ kɛ ka taa donc o tɛ fɛn ɲininka i fɛ ni jaka waati sera ka taa i bɛ jaka bɔ n'a banna o la ka taa donc o ye ko bannen donc aujourd'hui o bɛ taala olu nɔfɛ ka tɛmɛ État yɛrɛ kan donc o kɔnɔna na gɛlɛya de b'a kɔnɔna na n'i y'a fɔ ka taa donc ko k'an b'o kɛlɛ bɛ kɛ jɔn de kɛ ka taa a bɛ kɛla jamanadenw de kama jamanaden tɔw dɔw bɛ ka taa donc n bɛ exemple ta hali Segu ni maa min ka juru bɛ maa na ka taa o bɛ ba tigɛ ka taa terroriste nɔfɛ o bɛ n'i ta moto la ka taa tile 2 ka taa o juru sara o règlement de compte ye quoi ouais i ka juru bɛ na ka taa i bannen don ka juru sara o bɛ na i ta terroriste bɛ ta o b'a fɔ ka taa ko sini k'an bɛ fɛ k'a mɛn ko juru sara mais i b'a ye ka taa effectivement sini juru bɛ sara a bɛ sara mais ni gouvernement ta dɔn n'a fɔ ko jugement bɛ kɛ ka taa delili de bɛ kɛ ka taa n'a kan ka sara ka taa i b'a fɔ k'i bɛ 200 sara miliyɔn 1 juru i b'a fɔ i bɛ 200 sara tɛmɛ naani sara ka taa donc justice la o yɛrɛ la ka taa n'a sara tuma na a taa dɔn ka taa wari in sarala jɔ de bara donc o ko min bɛ kɛ la jateminɛ kɛra k'a fɔ ninnu ka teli k'a régler mais ni bɛɛ bɛ kɛ cogo di il nous faut une justice il nous faut la sécurité c'est pour cela kuma kɔnɔna na an bɛna se yɔrɔ dɔ la n ye fɛn 3 fɔ ko n'olu bɔra ka taa donc politique la ka taa ko bɛ nɔgɔya il faut que ka taa donc justice ka bɔ politique la il faut que ka donc diinɛ ka bɔ politique la il faut que ka taa donc sécurité ka bɔ politique la n'olu kɛra jamanadenw bɛ se ka wuli ka jɔ ouais ayiwa o ye lakanabaliya kɔnɔna ye an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jamana ye ala ka basigi ala ka na ni cɛ farabugu an k'a lajɛ n'an sera ka son dɔ sɔrɔ n ka taa donc farabugukaw fɛ n ka taa donc n'an sera ka hakilina dɔw sɔrɔ an b'a lajɛ n'an sera k'o ta a bɛ sɔn ka diya an k'a lajɛ n'an bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ a ko la donc an ka bolo bɔ danbe lamɛn farabugu dugutigi don farabugu birama kun ta ye gɛlɛya dan ye o fana an dugu da la u taara bagan mɔgɔ ma tun mɔgɔ 2 minɛ kelen kanigɛ kelen gotɔ o kisɛ ko la tuma dɔ min kane donna bila an ka fara dawolo an b'a fɔ ko tulu an y'o ko bɛɛ kɛ k'a ɲini an ma ye surasi yɔrɔ yɛrɛ tɔ taara to a ka fara dawolo in na yen nɔ bonni wuli k'i sogo bɛɛ yɛrɛ kɛ taa sogo tɛmɛ bɔ bɔrɛ kɔnɔ ka n'a jɛnajɛ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko bɛɛ bɛ mɔgɔw fɔ ko fana kamiyon bɔra ni maa 7 ye kana furakɛyɔrɔ la Segu yen nɔ bila da furakɔ tɛ bolo tɛ furakɔ an bɛ ji min fura ji furanna k'a ban n'a tobila foyi ti k'a la a bɛ mɔni jisuma de la vitamine foyi t'a la mɔgɔw fari bɛ funu
olu kɛmɛ sababu ye bana farikolo bana bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ sa a kɛmɛ sɛgɛn da wali si ani tigɛ tɛmɛ ka sɔrɔ balima ta farabugu e a bila i b'a ko yɔrɔ mɔgɔ yen nɔ mɔgɔ ka taa fɛ kunnafoni na ko surasiw bɛ farabugu ye o ye tiɲɛ ye wa surasiw bɛ farabugu maa min bɛ a ka ca maa kɛmɛ ye nka o ti bɔ ka tɛmɛ kulo kelen kan jɛrisiw dama sira la maa kelen n'i bɛ bɔ ka taa dɔ jɛrisiw dama k'i kɔnɔ n'u ko molimata i b'i cɛ cogo o cogo ni maa cayara ma hali ni nɛgɛ t'i minɛ ni kisɛ ɲɛnama t'i bolo wula bɛna ji la de k'i minɛ k'i yɛrɛ k'i kun yɔrɔ k'i kan k'i jija k'i bolo fo k'i faga an tɛ ko maa ɲɛma b'a fɛ ni maa ɲɛma b'a fɛ bi an bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya ta ka k'u kun an ni kɔntɛ la surasikan nana dilan n'a surasiw fili an kɔntɛ kɔfɛ ne ni farabu kɔfɛ bula an ka se ka an ka baara kɛ mais i b'a fɔ ko o jibara kɔrɔlen de ye même si a dɔrɔn surasiw ka bugu tɛ kɛrɛ bɔ bien fo ka nin parce que surasiw bɛɛ tɛ ka tigɛ fɔ an mago bɛ min na o ye terrain bila bi an mago b'o de la surasiw yeli tɛ an jigi bɛ tigɛ mais bi an jigi tigɛlen don an jigi tigɛlen don munna surasiw taara de k'u b'an lakana mais n'a kɛra don o don mɔgɔ bɛɛ bɛ sa bolo yɛrɛ tɛ de ta Iran jigi bɛ tigɛ o n'olu saba fɛn tigɛ bolo la k'a jɔ jabali k'a ka taa fura ba a ma se ka taa fura ba ko kalo kelen bɔ bi k'a bɛ taa duguma sira ta wa a ma se ka taa o sira tɛ yen i de bɛ sira la n'o de bɛ k'u bali ka taa n'a ye wa i tɛ sira o sira jamu ka taa san yɛrɛ mana ne yɛrɛ jamu yɔrɔ bɛ suma an ka mɔgɔ ye sama min ka ma ka bɔ ɲɔgɔn ni yɔrɔ fɛ a tuma ye balo fɛ dɔgɔtɔrɔ ka taa tɔɔrɔ bi saba a n'an bɔra an ka musa an bɛ samakɛ lamɛn o yɛrɛ bɛ farabugu n'a sera ka min sɔrɔ k'a fɔ an ye an b'ale yɛrɛ lamɛn ka dɔn k'ale de hakilinaw na min sera ka kɛ donc an ka ka bɛɛ lajɛlen fo balima chercheur Makan don voilà imam tigo bɛ na kuma tigo ta donc an fɛngɛ la donc an b'a lajɛ a bɛ charger la ni ala sɔnna ka donc n'an sera ka o fana o ye farabugu ale yɛrɛ ka donc farabugu donc an b'a lajɛ n'an sera k'o sɔrɔ cogo min parce que donc ala an bɛ farabugukaw an b'u fo an b'a fili an place ni lundi dɔ fɛ ka se k'o ta o ka se ka information tɔw di parce que comme e ni olu bɛ contact la an sɔrɔ kosɛbɛ caman o mɔgɔ caman ma ni bolo an bɛ n'u wele ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ u bolo k'a di a lamɛnjɛrɛ jɛkulu ma très bien n'ala ka jɛ inchallah dugutigi ye min fanga ta gɛlɛyaba bɛ yen maaw bɛ fa la yɔrɔ bɛ jeni na o tun bɛ baara o hakilina na ko baara bɛ se ka kɛ cogo min na tɛ dɔn a tɛ kɛla o cogoya la gɛlɛya caman bɛ yen o kɔnɔna na n'an sera ka a lajɛ baaraw bɛ kɛla cogo min n bɛ samakɛ lamɛn fɔlɔ sanni an ka tɛmɛ. sisan bi min ne bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔ faraɲɛ tɛmɛnen na ko u taara banabaatɔ dɔw cɛ ka bɔ farabugu ka na Segu e b'olu cɛra wa. ne b'olu cɛ Segu la. mun yɛrɛ de aw bɔ farabugu aw nana cogo di Segu dɔgɔtɔrɔso la. kɔngɔ ani minɔgɔ o de y'anw bana k'anw tɛ Segu yan. bana min ye duguba ye kɔngɔ de ye. koloti e bɛ kɛnɛya cogo di. n'a bɛ yɛrɛ samaji da ye kɔngɔ ye o tɛ mɔgɔ si fɛ. mɔgɔ bɛ dɔn cogo di. yala banabaatɔ bɛ kɛnɛya fɛn bɛ sɔrɔ min bɛ dun. ni bayana ni dumuni kɛ bana bɛ se k'u ta laban jumɛn na. e bɛ sari dɛ. anw nana min ka o ɲɛ. kɔngɔ de b'an ka mɔgɔw la ani bana. n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sari dɔ sari dɔ 90 ye kɔngɔ ye. a sumati foyi de tɛ yen. mun nafɛ yɛrɛ mun hali ni nafɛ dɔ nafɛ kan ka suma dɔ ni sumati nafɛ yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ yen. an ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛya in senfɛ ko kɔngɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw ni to farabugu o ye tiɲɛ ye wa. kana se ka kuma na se hali ne yɛrɛ natɔ bɔra ka mɔgɔ dama min to bɛsi t'a la avion ma se ka na an bɛɛ avion kelen banabaatɔ caman de daminɛ ne bɔra k'u to yen n yɛrɛ tɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la yan. kunnafoniw na ko dɛmɛɲɔgɔnw bɛ ka taga ɲɛsin farabugu ma baloko la o tuma dɛmɛw tɛ ka taa wa. dɛmɛ de taara ka nin fɔlɔ o mɛnna mulu taara n'o ye dɛmɛ o bɔra la mulu ma taa ni dɔ ye. o tuma minnu bɛ taa yalima dɛmɛ ninnu o ti dugu bɔ de wa walima dɛmɛ ninnu u bɛ na cogo di. a tɛ dugu bɔ dɛ ale ti sɔrɔ yan fɛn min bɛ tila niveau ta hali fɛn o min taara kɔfɛ fɛn min laban min f'i ye a kɛra ni kilo ni kelen garamu 9 kilo tɛ dɛ garamu 9 maa fɛn de b'a cɛ maa ba naani na. aw ye maa joli bi farabugu. maa 2 de b'a cɛ maa ba naani na. sani dɛmɛ min di min taara mobili la o taara d'a ma o tɛ na to fana taara avion na u bɛ taa jigin mais a tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o bɛ taa a bɛ tila niveau ta n'i y'o ɲi n'a cayara n'i y'o kilo 3 dɛ kilo 2 n'i y'o ɲi. o fɛ ɲɛmɔgɔya u bɛ fɛn bila anw ɲɛ o de kɛlen anw ye an k'an ka baara k'an yɛrɛ sabu n'anw y'an ka baara k'an yɛrɛ ye faamaw nafa bɔra anw nafa b'o la an ka foro ti baara bagan tɛ yen maa si tɛ yen ni fɛn bila anw ɲɛ ten an bɛ se ka baara kɛ foro kɔnɔ dɛmɛ bɛ fɛn ɲɛ k'an ka baara kɛ taa bɔ dɛ n'anw ye baara sɔrɔ a kan sigidaw yɛrɛ tɛmɛ dɛmɛ in kan k'a fɔ an ka yɔrɔ lajɛ wala an bɛ se k'an ka baara kɛ sabu n'u tɛ k'an ka mɔgɔ kɛnɛ kɛlɛ d'anw ma anw b'an ka forow baara o de lafiya ka bon anw ma k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ doni ta ka taa di anw ma ko balo. aw mɔgɔ min bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la bi farabugu ka la a bɛ se mɔgɔ joli ɲɔgɔn dɔ ma. anw mɔgɔ min bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la bi mɔgɔ 9 de kun don kelen tora se wɛrɛ o bɛ farima jugu la a ma se ka sigi mobili kɔnɔ a bɛ se ka sigi n'a yɛrɛ juru tora ye an tɔw min bɛ se ka sigi dɔɔnin o ni anw mɔgɔ 8 ye yan. kɔsa in na an ye kunnafoni sɔrɔ ko binba min bɛ yen n'o ye jeba ye k'o b'a la ka dun farabugu ko fo o kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw bana o ye tiɲɛ ye wa. ne yɛrɛ tun b'a la ne yɛrɛ tun b'a ci fura na
Abu mo ba re ama dungo ni na ta ko ni jago ba so so tan bi mo jago mo ta fran de la ko ka ta ni na na fana ta su ni abara ke kila ko abu kila to ni ni so abu kila ko mi so abu kila de tin tin ma ko ne da mo warwa de pa de ko da tin tin so ni ni so abu tin tin ma an wala bi do ga ala ka ande me ko na am ko ne mo le an ka donso ba lamɛn farabugu. ni ne baraji na abdulahi kulubali kan do farabugu donso ba. Farabugu bilama bɛ cogo di. Farabugu birama kɔni i ye ɲininka nka ni ɲɛji de bɛna kuma in f'i ye ka da ka farabugu birama balo tɛ yan bi gɛlɛya kɔni a donna yan balo banna pewu 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 kununko ne yɛrɛ ye n ka dugudenw wele an ye ɲɔgɔn fɛ an ni dugutigi ka kɔnsew ni dugu mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ taa mɔgɔ tan ye an taara k'an fana an ka finitigilakaw fɛ yen k'a f'u ɲɛna farabugu kɔni a sira cogo min k'i tile n'a sira ten su in na mɔgɔ bɛ sa kungo fɛ fotogarafu kɔfɛ in na kungo ye mɔgɔ 5 de faga an fɛ farabugu yan u nana avion goyaji 2 bila an fɛ farabugu o kɛra tɔni 4 an y'o dilan o tɔni 4 o bɛnna ni y'o ni kilo 1 malo kilo tilancɛ ɲɔ kilo tilancɛ fari de ɲɔgɔn o kilo 1 de o bɛ se ka dɔgɔkun 1 kɛ wa bi kɔni suma banna farabugu pewu surɔ kɔn yɛrɛ cɛkɔrɔba 4 kelen faga parce que perewu ye mun ye a toɲɔgɔnkɛ n'o ye dugutigi ka conseil Dadi Kulibali premier conseil a tɛmɛtɔ a donna ka foli bila a la a dalen a ko Dadi Kulibali don wa a ko ɔhɔ a ko ne don a ko bɛɛ a ko na yan nɔ a ko ne ka farima kɔni nɔgɔyara a ko nka bɛɛ kuma bɛ ne fa ale ko jogo k'i kana fɔ sa a ko bɛɛ kuma bɛ ne fa foyi tɛ ne bolo ne bɛ n'i dun ni ɲɛ min yɛrɛ sɔrɔ tobila n tɛ se k'a dun foyi foyi t'a la a tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ nɔfɛ n'a nana di surasiw ma n ye sardine bɔti 1 ko bɔti 2 ko a y'o de san ye a b'o de kɛ dumuni na k'o dun ko depuis o banna suma na t'ale mɔgɔ nɔfɛ dumuni t'a bolo diɲɛ foyi t'a bolo surɔ kɔni ala y'a ka kalifa minɛ an na an y'o jɛnaja kɛ vraiment a kɛra an bolo baara ye n'u m'an dɛmɛ dɛmɛnan na farabugu sira cogo min kunu sɔrɔ n'a sira tɛ su in na baara banna fata bɛ caya tugun ne yɛrɛ bɛ ka kuma in f'i ye ne yɛrɛ Abdulayi min jɔlen filɛ ni bɛ ka kuma in f'i ye n bɛ dumuni kɛ ala de b'a dɔn ni ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninw ni ɲɔgɔn filɛ n tɛ se ka jɔ ale bi anw bɛ fanga kɔni kɔkɔrɔ nka fanga u k'an bolo man di n'a sɔrɔ fɛn min don u k'a fɔ an ye sinon n'o tɛ ko kɔni n'a jadisiw m'anw sɔrɔ k'an faga kɔngɔ b'an fa parce que gɛlɛya min b'anw da la bi an b'a fɔ jadisiw tɛ bi a kɛra kɔngɔ gɛlɛya de ye jadisiw bi yan ala barika la jadisiw bɛ se ka dogo faama ninnu to yan an yɛrɛw bɛ k'u dɛmɛ gadi la su ni tile nka kɔngɔ a bɛna dugu tiɲɛ dɛ. dɔw ye kunnafoni d'a ma k'u taara suma san malo kilo k'u taara san surasi dɔw bolo yen nɔ ko kilo 75 o ye tiɲɛ ye wa. n'o ma a ti sɔrɔ n'o tɛ ni bi ni anw y'a sɔrɔ a tɛ kɛmɛ anw b'a san ne tɛ se k'a fɔ kalo don dɛ mɛ ne kɔni m'a ye parce que ne yɛrɛ bɔra kan kɔnɔ n ye ɲininkali kɛ hali makɔrɔni pake 1 ni n y'a sɔrɔ bi 200 n b'a san ka na n'a ka denbaya la mɛ a tɛ yen surasi yɛrɛ y'a jira an na min b'olu bolo u ka jama ka balo de ne ye min ye ɲɛmɔgɔ e bɛ se k'o feere yan. Ndoma ko kununko ko kan kɔnɔna la ka groupe bɔ surasi ka kan kɔnɔ waati min na k'o y'a sɔrɔ dugu denmisɛnninw caman talen bɛ surasi kan kɔnɔna la yen nɔ ka taa dumuni ɲini o ye tiɲɛ ye wa. Ndoma an yɛrɛ kun bɔra dugu sogo fɛ yɔrɔ min na n'a ye denmisɛnw juru dɔlen de ye kabini dugu sogo fɛ ani denmisɛnw ye bɛn daminɛ yen nɔ o bɛ bɔ kan kɔnɔ fo ka taa kun don kan kɔnɔ 1 kilomètre ka 100 mètres farabugu ni kan cɛ de y'o ye aw ni denmisɛn min bɛnna a ka ca mɔgɔ 100 ye an b'u ɲininka n ko kɔrɔ ye dumuni kɛ o ko b'an ye dumuni kɛ ko surasiw ye dumuni d'an ma ko turama fana don ko k'an dalen kan kɔnɔ ko surasiw ye dumuni d'an ma n ko alhamdulilah barika ala ye denmisɛnw yɛrɛ ko ko surasiw bɛ dumuni bɔ k'a sigi olu tɔgɔ la o tuma n'u ye dumuni kɛ u b'a fɔ k'u ka na wuladen fɛ tugun u ka taa u taa surafana dun ten ka segin. ni balo ma se farabugu sisan maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ ko hali bi maa minnu b'a la ka sa dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o hakɛ kan wa. ni balo kɔni mɛn na ko an sira cogo min kunun sɔrɔ ko an bɛ si de kɛ tile saya kɔni fura t'a la o ni kɔni ye ala ta ye. nin ka bɔ hakili ma dɛ ne donso b'a yɛrɛ kuma b'a ye Allahu akbar. Maliyɛnw y'a faamuya anw sigilen bɛ yɛrɛ yɛrɛ la yan an sigilen bɛ yan an ka taa élection na mɔgɔ gɛlɛn ko faga dɛ an sigilen bɛ yan ko Diko ye nin fɔ an sigilen bɛ yan ko Segali ye dɔ minɛ a kan na jamana filɛ nin ye jamana filɛ nin ye jamana filɛ nin ye n ka taa dɔn e b'i diya yan e bɛ Bamakɔ n ka taa dɔn est ce que nin kan ka lakale yɛrɛ est ce que ayi Mali kɔnɔ k'a min ka autorité ma ko kɔngɔ bɛ na anw faga kɔngɔ bɛ na anw faga n ka tila Mali ye solidarité ko de mais Maliyɛnw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali ka fɛn dɔ bila ka taa d'u ma mais a bɛ don cogo di mais c'est ça la question sirasiw bɛ se ka bɔ ka na dumuni e m'a mɛn ko denmisɛnninw bɛ ta mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ka taa dumuni kɛ kan de kɔnɔ c'est vrai que jadisi kɔni tɛ don
mais olu yɛrɛ ka tɛ dɔn olu ye su ye i ye cɛ ka kuma ka mɛn ale sara cogo min ka tɛ dɔn tile damani ka taa tɛ dumuni kɛ ka taa foyi tɛ se ka tɛmɛ a gɔnɔ kan ko balo min fana taara fili ko bɛɛ kilo kelen ɲɔ kilo kilancɛ malo kilancɛ aw bɛ bamakɔ yan aw ko k'a bɛ politiki ko kuma farabugu mɔgɔ jamana banna ka ban olu de an ka kuma n'an ye hɔrɔn ye n'an ye danbe ne halala ye ka kuma jamana ko kan ka tɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min bɛɛ ko n ka kɛ minisiri ye ko n ka kɛ ɲɛmaa ye lexi bɛɛ b'o kɛlɛ de la mais mali ko tɛ bɛɛ b'o kɛlɛ de la an ka tɛmɛ ni kuma ni kɔni nin man ɲi mali ma a man ɲi hali an ka autorités yɛrɛ ma minnu bɛ mara la a man ɲi maa si ma a man ɲi a man ɲi mali ma a man ɲi maa si ma ninnu yɛrɛ bɛ kuma min na c'est à dire que ba jumɛn de bɛ kini kɛ e fari ka si ma taa ma u dɛsɛlen de y'a to u ye nin fɔ yɛrɛ sinon hali a fɔli man e m'a ye cɛ ko k'ale bɛ kuma na donsoba yɛrɛ k'ale bɛ kuma na ko kɔngɔ b'ale la kuma b'i bolo an ka tɛmɛ ala ka jisuma k'a fura ye se bɛ ala ye an ka to ala ma ni se wɛrɛ t'i ye foyi i bɛ taa to ala de ma an ka tɛmɛ ayiwa an bɛ taa ni an ka sigi ka fɔ ye sa ni aw ni jamana transition ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye mun bɔra a kɔnɔna na ayiwa ko dɔw murutilen don halisa tuguni k'olu tɛ taa o kumana n'olu tɛ taa baara wɛrɛ tɛ se ka kɛ wa maliden ka taa mali ye min ma miliyɔn joli ye baara bɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ ka s'a dan kosɛbɛ pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i y'i se kɛ min b'o position na o k'a dɔn k'a fɔ dan de b'olu yɛrɛ o kama a ma reporté wa o kama Choguel ma kuma o fɛ wa o kama président ma kuma o fɛ sisan wa o tilala ka bɔ kuma kɔnɔna na k'olu hakila ko président ta kuma de d'o ma ka ping pong kɛ maa bɛ se ka kalan k'i bɛ ko dɔn k'a bɛ se k'a bila i kun na k'a fɔ i bɛ taa segin ka taa i ni président ka nin discuter o siɲɛ kelen de mɔgɔ kelen y'a kɛ o kɛra pression kɔnɔna n'o kɛra Amadu Tumani Ture avec les femmes de Kati a conséquence kɛra cogo di o y'u ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ ka 7 ans kɛ i bɛ ka deli ka kuma mɔgɔ fɛ tan fana bɛ ka fɔ ka tiɲɛ k'a ka taa sigi ka baro e y'o ye min o man kan invité yɛrɛ bon o invité la mais o bɛɛ y'o ka fini valise fini labanw don i bɛ tere ta yɛrɛ nka donc f'a bɛ briller a dɔgɔnin Amadu Goyita ninnu ni fɛnw ka taa olu fara faralen b'o ɲɛ kan ça veut dire mɔgɔ t'o cɛ la min ma kɛnɛ sɔrɔ n kɔrɔkɛ pare na mɔgɔw olu tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ taara fɔ n ye sadi maaw m'olu de ye ka taa presque kɛnɛ kan mais min don ka taa donc hakilina nana ka jigin tuma min ka taa donc an taara sɔrɔ ka taa jɔn de ye ɲɛmaa ye ka taa donc a ko la maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre de la sécurité ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre de l'administration territoriale ye maa min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye ministre des relations avec les institutions ICASA ye min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye premier ministre ye Choguel Okala Mayiga min tun bɛ kɛnɛ kan o tun ye président de la transition ye Assimi Goïta maaw bisilen ka donc maître de cérémonie fɛ kuma taara ka di ICASA ma ICASA ko olu ye maaw wele nin kɛnɛ in kan pour que u ka sigi ka Mali ko kuma de fɔ a ko nin ko in daminɛlen ka se jamana selen nin yɔrɔ ma c'est que baaraw de kɛra jamana gɛlɛya de sera jamana ma n'an ko jamana in gɛlɛya ka se ka bɔ a ko depuis Modibo ka coup d'état la fo ka na se bi ma kuma dɔw kɛra ka sɔrɔ dɔw tɛ kɛnɛ kan kuma dɔw kɛra dɔw kɔ kuma dɔw kɛra ka taa dɔw ma associé a ko o sɛbɛn fura min bɛɛ bɛ yen an bɛ n'o bɛɛ de ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa sigi ka kuma parce que transition don bɛɛ ka sɔrɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'i hakilinata fɔ pour que jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a ko wele kun ye o de ye pour que mɔgɔw k'a faamuya a ko n'an m'u kɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na Mali de man kɛnɛ maliden sɛbɛ bɛɛ wele don kɛnɛ kan politique tɛ se ka kɛ ka parti politique mɔgɔw bɔ a la parce que n'a fɔra ko politique ka kɛ parti politiques de ye ka taa a bɛ fɔ min ma politique yɛrɛ cɛmancɛ kolo ye n'olu ma fara k'a ti ɲɛ o de la ka taa o bɛɛ welela kɛnɛ kan jamana kɛnɛ kan Mali kɛnɛ kan fadenya kɛnɛ kan k'a fɔ ko Mali ba an ka Mali an bɛɛ ka Mali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de man kɛnɛ ko donc aw wele kun ye o ye politique mɔgɔw maa kɔrɔ tɛ maa kura tɛ bɛɛ wele kun ye o de
donc a bɛ fɔ aw ye a k'a lajɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɛlɛmaw ka se ka don ko in na an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ o de kun ye o de parce que min don a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ tɔw to yen dɔw to yen mais anw ka hakilina na anw ko hali bi an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min m'a faamuya o k'a faamuya k'a fɔ ka taa ko sigi k'o de ka fisa kuma na ko hali n'i ye guerre kɛ i y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔna na hali n'i ye guerre kɛ n'i tilala aw sigi ka ɲɔgɔn sigi ka fɔ de o ye mais comme aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn kan n'aw sigila ka kuma maliko la bɛɛ ka na ni hakilina ye k'a fɔ n bɛ fɛ a ka kɛ tan an ka taa n'a ye k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna ni maliyɛndenw y'a bila cogo min a bɛ bila o cogoya la o fɔlen ka ban kuma taara ka di président de la transition n'o ye Asimi ye a ye bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramanton na jamana bɛ hakilina min na ka o yira maaw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n ka tɛ dɔn gɛlɛya min bɛ yen bi n ka tɛ olu ye jamana ta cogo min k'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔna na bi gɛlɛya nana ka kɛ n ka tɛ surtout lakanabaliya bɛ cogo min et que n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na que jamana ba caman bɛ yen olu tɛmɛna nin waati nin cogoya de kɔnɔna na ka na tila k'u yɛrɛ hɔrɔnya a ko an bɛ cogo min maa wɛrɛ tɛna se ka an dɛmɛ kɛlɛ in na n'anw yɛrɛ tɛ mais kɛlɛ in ka kama hakilina min b'a kɔnɔ ye cogo min b'a la n'an bɛ fɛ ka se kɛlɛ in na il faut k'an ka da ɲɔgɔn na an ka segin ka kuma a ko k'a y'o wele o ka an bɛɛ ka na kɛnɛ in kan ka kuma o fɛ ka wele di Mali tɔgɔ la ko bɛɛ ka na an ka taa an ka segin ka ale fɛ Maliko don Maliko ye bɛɛ jɛ ye ni Maliko ye bɛɛ jɛ ye bɛɛ ka k'i da don Maliko la maa dɔw man kan ka taa sigi ka den ka sigi o de la bi ale ye n ka na anw wele nin Mali soba in kɔnɔ pour k'a fɔ jamana de man kɛnɛ gɛlɛya bɛ jamana de kɔnɔ mais n'an bɛɛ kɛra mɔgɔ kelen ka fara ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ b'an bonya an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ a ko nin wele kan de b'ale bolo pour ka se k'a ɲɛfɔ a rencontre bɛɛ jɛlen a ma tɛmɛ minute mugan an tilalen a y'a ɲini anw fɛ ka taa ko an ka jigin an ka taa photo ta maaw y'a fo ka ban tuma min donc an taara jigin photo tara bɛɛ ye photo ta bɛɛ taara so mais mun bɔra la min y'a ye k'a fɔ ka taa an tilala ka na dɔw parti politique dɔw tilala ka communiqué kɛ k'olu hakila ko o ni Hasimi de kan ka sigi ka discuter ko kuma in kɛra kuma fan kelen ye ko Hasimi de kumana k'olu ma kuma mais maaw siralen don min na ka taa assise na wa bila ko ka fini de bɛ taa o taara o a bɛ kɛ o ma taa o a bɛ kɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ jamana o jamana maaw ko n'i bɛ ɲɛmaaya la ko kuma dɔw bɛ yen k'i t'a fɔ ko parce que min don k'i ka kɛ rassembleur ye mais maa tɛ se ka rassembler kɛ nkalon kan kunun ka de b'a la dɔ y'i kanto ko cogo k'i bɛ kuma cogo min n'a tɛ k'a ma ɲi ko n'i bɛ fɛ ka fanga ɲini ko ni Ala subahana wa taala bɛ fanga ta ka di yan parce que ne b'a aw tuɲɔ kuma de fɔ Mali taaɲɛ kuma n t'a fɔ min ka di aw ni ye kaba fɔ ko Ala se bɛ e de kana fanga di se bɛ e de kana fanga di yan kalo kan ni ma min dara kan kɔni bɛ k'a ye parce que min don n'i bɛ jamana dilan i b'a dilan principe et bɛɛ kan ka t'o principe kɔ jɛlenya jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya la tuma an b'a fɔ de mais ka jamana kɛ n ka taa fɔ n den n muso n balimamuso tɔ a kɛlen n'a fɔ e ye jamanaden tɔ bɛ jamana minɛ e b'a muso a tɛ bɛn ni Maliko la ni min bɛ na o bɛ na ni min tɛ na a bɛ kɛ k'o to yen jamanaden ɲuman bɛ yen jamanaden jugu bɛ yen et dans tout pays n y'o de fɔ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ bɛɛ tɛ se ka to yen nɔ ta yen nɔfɛ parce que jamana la opposition bɛ yen majorité bɛ yen n'olu y'u yɛrɛ kɛ opposition ye d'ici décembre na donc ça de kalo in gansa date kura de bɔ a bɛ fɔ assise bɛ kɛ waati min o date bɛ fɔ baaraw bɛ k'o kɔnɔna na donc va continuer à progresser ni min tɛ fɛ ka taa salam alaikum il a le choix parce que maa si tɛ se ka président ye min fɔ ka tɛmɛ nin kan maa si tɛ se ka taa mɔgɔ si siri ka taa bila to kɔnɔna assise kɔnɔna n'o tɛ fɛ ka hakilinaw ta mais n'o baara kɛra n'o ye juguya kɛ ni min kan ka da ɲangi min kan ka da o bɛ da parce que i tɛ se ka jamana dilan dɔ ka continuer k'a fɔ k'a bɛ jamana saboter ko fila don tu es avec la république ou tu es contre la république parce que république ye mun ye ka tɛ dɔn
démocratie b'a dit ka kuma di nga tɛmɛ aw c'est normal mais si tu fais un complot contre la République c'est que n'i ye complot dɔ kɛ i bɛ se ka kan mɔgɔ critiquer i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ c'est ça c'est la démocratie mais si tu fais un complot contre la République tu répondras de ces actes c'est clair et net et précis donc min kɛra tile fila la olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ opposition ye bon olu b'a fɛ ko jamana dilanni ko ɲuman a fɛɛrɛ b'olu bolo k'olu y'o labɛn ko labɛnnen de b'olu bolo olu b'a fɛ ka taa ne kɔ ta kuma n'o y'a sɔrɔ olu tun bɛ se o la o olu ni IBK de tun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa jamana in ma halaki k'olu de to fanga la wa jamana in ma dafiri k'olu de to fanga la wa heyi u ka sabali u ka Mali lajɛ u ka Mali lajɛ adamaden diɲɛ kɔnɔ fan o fan fɛ kɛlɛ kɛra o kɛlɛ ma kɛ o aw laban ye sigi ka fɔ de donc u ka taa sigi ka fɔ la ni Mali hinɛ bolo u ka taa sigi ka fɔ la min bɛ fɛ u k'a fɔ kɛnɛ kan ye a taara compte la o a ma ta compte la o a kɔni k'a fɔ u tun bɛ kɛnɛ kan ye Mali ko kuma fɔr'u ɲɛna ye n'u ka kuma kan n'u ye dilanni fɛɛrɛ b'u kɔnɔ n'u y'o bɔ o na ta o n'o taara en compte an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ Mali bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ mais jugu ma anw kan jugu wɛrɛ ma anw kan aw b'a fɛ ka kɛ jugu sabananw ye tuguni aw dun ye tiɲɛniba de kɛ aw caman bɛ aw nɔ kan ka minɛ ka don kaso yɛrɛ la parce que a ye wari tiɲɛ ni o tile de bɛ ka nin ko mɛn sen na quoi o tile de bɛ ka nin ko mɛn sen na o parce que les chantiers ma ban wari t'u bolo tuguni mais chantier caman jɔra sa dɛ a bɛ minɛ o dɔw ma yɛlɛ moto kan ka Mali bila o ma ko ni boli yan aw ye IBK bila fili jugu la mais kɛba ka olu bɛ communiquer kɛ la k'a ka Choguel dɔgɔya sisan k'a dɔn parce que olu bɛ kɔfɛ parce que ko ti bɔ yan bi de Choguel ya ayi a ka tɛmɛ ka taa ni baro ye Mali ka di sa sujet wɛrɛ jumɛn kan ka na Mali ka di sujet wɛrɛ jumɛn an bɛ taa n'a ye autorité morale Imam Mamadou Diko dimanche don a ye duwawu kɛ Mali ye a ye duwawuba kɛ duwawu kuncɛtɔla a ye conférence de presse a y'o togo la a ye kuma caman fɔ kumaw cayara dɛ kumaw cayara e yɛrɛ ye conférence de presse y'a ye togo jumɛn na a bɛ mun yira n bɛ fɔ k'i barikada o diyara n ye n bɛ fɛ ka min fɔ jamanadenw ye ko dɔw bɛ a ka gɛlɛn surtout min bɛ ɲini fɛ denmisɛnninw fɛ a ma ɲi jamana kɔnɔ maabaw ka buruja cogoya dɔ Diko an ka lamɔ cogo an kɔrɔ an t'o buruja n t'a ɲini ala fɛ ne ni e an k'an kɔrɔ la an ka ladamu t'o fɔ mais min kɛra an ma hakilina fɔ kɔnɔna na avec respect et considération an bɛ hakilinaw ta alhamdulilayi a dimina a bɔra a y'a ka hakilinata fɔ ça aussi ce sont droit a ka droit parce que bɛ fɛn dɔw kɛra la a ma sɔn mais néanmoins ne bɛ hakilina min di k'a fɔ a ye il est important k'a ka fɛn dɔw lajɛ jamana taabolo n'i ye jateminɛ kɛ ale ni Sheriff de Ɲoro de ye Ibrahim Boubacar Keita sigi Mali olu de donna maaw kan ko silamɛ don olu de donna maaw kan olu Sheriff de Ɲoro yɛrɛ de ye wari fɔlɔ di pour que Ibrahim Boubacar Keita ka kɛ candidat ye a yɛrɛ y'a fɔ Diko ko olu ye misiriw yɛlɛma k'a kɛ cuisé a tilala ka bɔ ne tun y'a fɔ arajo in kan a mɛnna n ko n'o ma bɔ ka yafa deli n ko lahara bɛ gɛlɛya ne hakili b'a la o tilala ka bɔ ka yafa deli ne hakili o banna mɛ kuma hakilina jɔ kun don an b'a fɔ la n'o tɛ o y'o bannen ye parce que maa bɛ fili i ka tiɲɛ de la o ko bɔlen ka ban an tɛ dɔn fili kɛra ka taa o na ni Ibrahim Boubacar Keita ye mɛ a ka kuma kɔnɔna na a ye fɛn dɔw fɔ pour moi ne maa ye ɲɛmaa ye Diko yɛrɛ da de la k'a fɔ ne ye a ko n'ale filila ko k'a fɔ a ye parce que ne maa ye ɲɛmaa ye maa ye min bɛɛ kɛ ni fili b'a kɔnɔ a kana supporter ten fili in ka dɔn an ka rectifier pour que jamana hakilinaw ka se ka bouger mais dɔw bɛ yen n'o b'i fɛ ka ban i ye ɲuman kɛ i ye juguman kɛ
donc o bi apprécier ka ni maa min ka b'a kuma fɔ o b'a ko k'o dafa an ta tɛ dɔgɔma ye mais anw ta ye remarque de a ye Ibrahim Boubacar ta an ka ta kɛra tiɲɛni u y'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka Ibrahim bɔ an kunna ni hakili b'a la ale de ye bubu ta aussi parce que Ibrahim Boubacar kɛta k'a ka mɔgɔ di a ye bubu di a taara bubu présenté fo Chérif de Nioro la k'ale den don kɛlɛ nana kɛ bubu bɔra la Ibrahim Boubacar kɛta bɔra la mais o don ala ka tiɲɛ a tun tɛ fɛ ka taa donc IBK tun ka taa a tun bɛ fɛ bubu de ka taa donc hali kɔsa na dɔ ye video dɔ bɔ Choguel ka kumakan b'o kɔnɔna na k'a kɛ i n'a fɔ comme o dɛsɛra Choguel la o bɛ ɲina min kɔ maa ka video ou maa ka kumakan n'i y'a enregistré n'a t'a kalama a bɛ se ka plainte et que institution dɔw bɛ yen aujourd'hui en France aux États-Unis olu b'a ɲini jɔn fɔlɔ de y'a ta jɔn fɔlɔ de y'a publié a bɛ kɛ ten parce que au tribunal i b'i si kɛ kaso la parce que ce qu'on appelle adamaden ka vie privée i tɛ se ka don a kɔnɔna na donc aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ kuma yeli kɔnɔna na Diko tun tɛ fɛ IBK ka di Musala kan t'o la a tun bɛ fɛ Bubu de ka taa o baaraw bɛɛ kɛra ka ban donc don min donc a ko k'a bɔra Amadu Tumani Ture bara k'ani ATT kumana k'ale ko ATT ma k'a fɔra ko ATT dalen t'a la ale y'a ɲini lundi don ka taa ATT voir a ko k'ale bɔra k'ale y'a fɔ ni ATT ye n'a ma ale minɛ n'a bɔra ka taa dugumana la ala bɛ fɛn yira a la ka taa a bɛ lakali mais o don ale tun ni ATT bɛ kɛlɛ la Chérif ni Nioro ni ATT tun bɛ kɛlɛ la o de nana ni Aya ka ko ye joona parce que min don ATT da ko ne ma a bɛ tiɲɛ sɔn k'ale taara ka taa donc k'a fɔ fɛnkɛ ye Chérif ye k'ale bɛna Kayimada min taɲana ye muso ye premier ministre kɔrɔ ye k'a bɛ n'o kɛ premier ministre ye ko Chérif ko muso tɛ se ka kɛ premier ministre ye k'ale ko ale de ye président a b'a kɛlɛ a bɛna ka dugawu de ɲini a fɛ o mankanw nana ka kɛ Diko ta nana ka kɛ c'est pour cela donc o Aya bini kɛra Aya ye Chérif de Nioro ani Diko de wele après olu yɛrɛ tila k'i yɛrɛ dogo Diko la o dabɔ Diko ka ko la Diko y'o fɔ a tun dimilen don n'i ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o kumakan na a ye premier ministre wɛrɛ di n'o ye Wane Mukutari Wane na ne ninnu togo da de y'a fɔ yan i y'a fɔ n ko Bandaw de ye premier ministre nommé ye cogo don parce que le premier ministre est toujours nommé sur proposition président b'a nommé président y'a nommé ne ni n kɔrɔ de la ka kuma yɛrɛ fɔ maintenant mɔgɔ b'o de interpréter la k'a kɛ i n'a fɔ komi ne ni n kɔrɔ b'u la bila ɲɔgɔn na ne ka ladamu t'a to ni n kɔrɔ bɛ discuter o ko kan mais min don tilala k'a fɔ arajo kelen kan yan ka tila k'a fɔ FR3 kan BCFM ko information kura wɛrɛ bɛ n bolo n bɛ n'o di bi n'o ye révélation ye n ko ja n ka recherche kɔnɔ n y'a sɔrɔ Diko de ye Mukutari Wane di o don Bugula tɛ dɛ mɔgɔ caman wɛrɛ bɔra proche de Diko ye nene n ma fɛn fɔ c'est que dimanche de Diko y'a fɔ bɛɛ ye k'ale de ye nka donc Mukutari Wane di mais o kuma kɔnɔna na hakilina wɛrɛ bɛ bɔ a la Diko ko ale taara mɔgɔ fɔlɔ min nɔfɛ o ye Mayiga ye a ko Ibrahim Boubacar Keita de y'a fɔ ale ye ko Mayiga ye mɔgɔ jɛlen ye ne ko nin ko in bɛɛ kɛra Diko ma se ka maa si sɔrɔ a ka jɛɲɔgɔnyaw la fo ka taa Mayiga nɔfɛ wa o tɛ hakili jagabɔ ko kuma fɔ est-ce que gɛlɛya ko kuma t'o la M5 bɛɛ lajɛlen e ma mɔgɔ si sɔrɔ i danna mɔgɔ i dalen bɛ maa min na min t'a hali a ka kɛlɛ la M5 mɔgɔ dɔrɔn ka taa dɔn k'a fɔ i ma mɔgɔ sɔrɔ hali e ni maa min ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ maa min ma kɛlɛ kɛ ka taa n'i fanga ta ka d'a ma i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ fanga minɛ ka ɲɛ min ye kɛlɛ kɛ ka taa o de bɛ se ka fanga minɛ ka ɲɛ e ma maa si sɔrɔ jɛnti ye wele k'a fɔ e ye taa mɔgɔ ɲini ka na anw dalen bɛ e de la i ka na ni mɔgɔ y'an bolo effectivement ninnu ka CV M5 mɔgɔw ye ka CV taara gɛlɛya nana ka don Diko ye min fɔ Mutakatali ye o bɛ yen ne tɛna o fɔ ne t'a fɔ ba ye a ye min fɔ ka taa donc
le cinéaste Cheikh Oumar nata donc o be yen ne t'o fɔ ba ye a ye min fɔ tɔw ye kelen kelen o be yen ne t'a fɔ ba ye a ye min fɔ nka donc Sogɛli o be yen ne t'a fɔ ba ye maintenant nin bɛɛ la nata donc ale nana ka CV ye yɔrɔ min parce que a taara Mayiga nɔfɛ Mayiga ye min fɔ a ye Mayiga ko ne tɛ se k'a kɛ parce que M5 kɛlɛ ne m'a kɛ ne ye Ibrahim Boubacar Keita ka mɔgɔ ye ni ne ko n donna la sisan ka tɛ dɔgɔya min b'a la n dalen tɛ militaire la n tɛ se ka kɛlɛ k'a tɛ denmisɛnninw ka tɔgɔma k'a to ka tɔgɔma ko parce que o bɛna ale dɔgɔya ale ma kɛlɛ in kɛ n'o kɔnɔna na e nana ni Wane ye Wane ta Wane nana Musa Tarawele ka su o de la donc Wane taara i y'a proposé Wane yɛrɛ kɔrɔtɔla k'a miiri k'a fɔ k'a tɛ ɲɛnabɔ yɛrɛ n ka tɛ Wane kɔrɔtɔla n ka tɛ donc Wane. Mais après, il y a un meeting là, Wane est loin de son peuple. Le président est loin de son peuple. Transition, il est fait dans son mandat. Donc, à un meeting là, nous qui avons donc un président froid. Un président froid. Il est bien capable. Mais quand ça n'est là, il y a forme oui, qu'elle est déjà choisi. Mais pourtant, il y a comment faire même. Parce que les bêtes, ils disent mais parce que comment faire là? Comme on y a fait moi je respecte parce que à ta vision à tomber au kono fait chama tomber sera là mais aujourd'hui nous au bas tu fouilles sera là il est important que mon cas famille un président de la République ne peut pas se faire commander par d'autres il est président de la République Assimi hier n'était pas président de la République président de la transition allait tout douiller mais est ce que président de la transition ka fi ta atore kata mo gore de nyinga ka fukanta ko jamana be ketchudi ni ma ko parti ka conseiller là il va nyinga moi j'ai eu la chance comme à un moment donné à tete be nyinga fait dans la minga conseil d'âme j'ai eu la chance bandam be nyinga ko dans la binga conseil d'âme j'ai eu la chance shogal be nyinga ndumbe me haklan do d'âme j'ai eu la chance ala ka hina Soumaïla Cissé la a bɛ ɲininka n bɛ hakili la un conseiller ne veut pas dire fɛn fila bɛ yen d'abord moi je suis pas un conseiller n bɛ sara n tɛ sara la o la parce que min don adamadenya kɔnɔna na an ka cɛ kɔnɔna na hɔrɔnya la danbe kɔnɔ n bɛ se ka min fɔ a ye n b'a fɔ ye n ko parce que n tɛ na don aw ka sarali ko la ni donna aw ka sarali la min ka di n da ye n tɛ se k'a fɔ aw ye donc ne t'o fɛ baara kɔnɔ et en même temps ni baara bɛɛ bɛ kɛ la un conseiller bɛ kuma min fɔ président il n'est pas forcé de prendre. N'a kada ye bata na manda tata donc il n'est pas forcé à katati ko nɔfɛ ou à kata chef de numéro nɔfɛ k'a fɔ ko parce que olu kɛlɛ kɛ n ka taa dɔn ko a ɲininka ça ne marchera pas donc comme Diko tɛ ɲininka la o ko bɛɛ la Diko ni depuis Assimi yɛrɛ taara a y'a ka kuma fɔ cogo la o ma ɲɔgɔn sɔrɔ et en même temps a y'a fɔ aussi n ka taa ko wariko tɛ n ka taa ko fɛnkɛ ye 1000 dɔrɔn de da ale ma mais min ma diya n ye a kuma kɔnɔna na mais pourquoi on a dagama sa tɔgɔ bɛ fɔ a kɔnɔna na fa fɔra ko ka taa di a ka chauffeur dɔ ma o kɔrɔ de ye n ka wari in dɔgɔyala de wa wariko de n ka a ye min ɲini o de ma sɔrɔ wa donc tout ça ça fait réfléchir mais n kɔni bɛ min dɔn les Maliens en caman na maaw ma content cogoya dɔ la mais ça ne donne pas aussi le droit aux jeunes ou d'autres k'a nɛni parce que c'est la démocratie a ye kɛlɛ kɛ depuis 1991 ale de kutuba fɔlɔ kalan conférence nationale la an y'a ye dans ce processus mais a hakilina y'a hakilina de ye il a sa vision mais ma min faamuya aussi en général dubabu bɛ don juma dɔ de ye mais ale ka dubabu donna dimanche don dimanche n'a bila o ye chrétien ta ye ne kɔni hakilina na mais min don voici en gros n ye min y'a kɔnɔna na mais il est libre donc a hakilina na que les gens le respectent. Ne de forme que les gens le respectent, ils méritent. Mais voici les constats. On a hacké là parce que nous donnons dans des hackés là. Au talé, donc il veut comme rencontre donc il faut se mettre avec Kateta là, par la culture là. En faut mettre au photo ne. Au rencontre pas il trop de là. Deni noir confédération pas mais la Kateta là. Deni gira ko sen. Fa ko ngata donc ko na mata terrain ko terrain beta kata antoi. Ni hakili bala. O don diko nu tara maw no fe ngata ka fa kanga ta conférence là. O ye mo chama che anko ko yi kela chobi. Na décision bi taka appliquer Mali là. On beta. Mais les décisions ti taka dialogue national. Les décisions ti appliquer
donc on ta yɔrɔ t'a la parce que déjà a tɛ foyi ɲɛ ka taa kuma ten dɔrɔn an k'an tɛ taa donc la même chose aujourd'hui parce que a fɔra bien encore an ka parti ko k'an bɛ taa parce que a dialogue an bɛna min kɛ assise a fɔra k'a bɛ appliquer n'a tɛ appliquer n'a tɛ taa an yɛrɛ sɛgɛn ka na kuma caman donc o kɔnɔna na Diko bɔra o tilalen ouverture la a bɔra a kumana ko hali maa min tɛ yan k'ale kuma n'o tɔgɔ la n ye kuma ta au nom de l'opposition n ko Diko i tɛ se ka kuma anw tɔgɔ la parce qu'on t'a pas autorisé il est important qu'il k'a faamuya tu ne peux pas parler à notre nom tu es un grand frère on t'a pas autorisé après Diko avec sa grandeur a bɔra a excuse présentée ko effectivement k'a tɛ se ka kuma anw tɔgɔ la ko parce que a ma autorisation lui-même dit dans ses débats n'a de erreur min kɛ donc ale ye adamaden de kan donc il se corrige il est important que hali n'a bɛ mɔgɔ supporter a ye mɔgɔ supporter tiɲɛ kan an kana mɔgɔ supporter ka taa fɛn wɛrɛ kan quand même je suis contre le principe aussi ka mɔgɔw bafouer a y'a ka hakilina de di il a sa vision cette vision vous êtes obligé il va respecter ou il t'a respecté c'est son droit et tu n'as pas le droit de le critiquer k'a fɔ k'a tɛ k'a ye nin kuma fɔ mais néanmoins anw ka hakilina ye bien c'est comme ça que moi je vois la démocratie n ye kɛlɛ kɛ à 91% hakilinaw ka ta ka taa baaraw ka kɛ n'a ye pour que jamana ka bɔ sa fɛn dɔ kɔnɔna na parce que en gros n t'a dɔn ni dɔ bɛ e bolo ka fara kan o ye ne ka yecogo ye hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana basigi. Ne y'a to ko kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnnen don fɛnkɛ Ibrahima Djidi la politique mɔgɔ kɔni u bɛnnen don politique mɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn ta u bɛ ɲɔgɔn fɛnkɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ fana ka ɲi misiri kɔnɔ ka ladili bila ɲuman sira ni wajulubaw la lakanabaw olu fana o ni kungo kɔnɔna de ka kan ani justice voilà fini aw ye fini ta o de kama justice wala ta malidenw lakana fɛn min ye kiiri tigɛbagaw ye aw fana afidala de fanga bɛɛ dira aw de ma aw de kɔni ye jama fɛn bɛɛ ye aw de kan ka aw jɔyɔrɔ la ka kiiri tigɛ a tigɛcogo la n'o kɛra sisan jamana bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ mais ni min tɛ n'i y'i bɔ i ta kɔnɔ k'i bɛ taa dɔn dɔ ta kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ sɔrɔ i yɛrɛ a sɔrɔ parce que i bɛ jate yɛrɛ minɛ kɛ n'i ye parti o ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ walasa ka an kana taa bi ɲɛgɛn wɛrɛ kɔnɔ o ye min fɔ k'a fɔ ko le 12 ka taa u bɛ na n'an ma décision dɔw ta mais pour moi n t'a dɔn k'an bɛ décision min ta ka taa n'a bɛ se ka kɛ parce que min don o ko diyagoya ko ka date de fɔ date dun tɛ se ka fɔ parce que a fɔra ko n'an ma date fɔ o bɛ sanction wɛrɛ kan mais an bɛ sigi k'o kɔnɔ de k'ale bɛ o bɛna sanction o ye jɛma ye bon an fana fɛ mɔgɔ dɔw fana ye parti politique mɔgɔw fana dɔw fana ko fo a ka kɛ a date kɔrɔ la bon ni élection kɛra ne se ka tɛna taa an bɔra min kɔnɔ a tɛna kɛ o de Aïssa e yɛrɛ fɛ an bɛ yɔrɔ min na taa élection dɔ tora an ka taa ko 3 mois an bɛ jumɛn na an bɛ décembre la janvier février élection dɔ tora 2 mois 2 mois élection bɛ se ka kɛ a foyi ma ɲɛna foyi sur les 19 régions élection bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko problème tɛ yɔrɔ min na ka taa 5 régions autant 14 régions tɔw bɛ kɛ élection tɛna kɛ yan comme il paraît que ko parti politique mɔgɔ dɔw ko hali n'a kɛra Bamakɔ ni Sikaso ko dan ye pas ka kɛ ko n'a kɛra Bamakɔ ni Sikaso fo ka dunya wuli olu tɛ kɛ est-ce que y'a faamuya donc an bɛ situation min na k'a fɔ kuma dɔ de bɛ na ni kuma dɔw ye je ne vois pas en toute honnêteté an bɛ yɔrɔ min k'a fɔ an bɛ min kɛ parce que a fɔra gouvernement yɛrɛ ko k'o tugu n ka taa programme dɔ di olu ma ten dɔrɔn ko n'o kɛra n ka taa ko disposition foyi tɛ taa contre Mali gouvernement que ils sont responsables olu tɛ se ka programme nkalon tigɛ k'a di tant que ne jamanadenw ma se o y'an précipité fɔlɔ k'an ka taa i bɛ kɛ ka waati la les conséquences ont été an ɲɛ bɛ min na aujourd'hui ni n'an taara élection na n'a kɛra élection bâclée ko élection ma ɲɛ mun wɛrɛ bɛna fɔ donc il est important k'an ka réfléchir au ko kan k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min aujourd'hui ce n'est pas possible de faire les élections le 28 février c'est pas possible a tɛ se ka bɛn a tɛ donc maintenant bon n'a se ka bɔ sigi ka fɔ i n'a fɔ an y'a ye k'a fɔ an ka ministre min bɛ an ni jamana comme olu de bɛ interview olu de bɛ se ka ɲini bɛɛ wele ka kuma ni mɔgɔw ye ayi comme CEDEAO de décision ta k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ bɔ ko k'a fɔ ministre des affaires étrangères bɛ bɔ dɔw mago bɛ ministre des affaires étrangères u bɛ se k'o wele u ka taa mais président y'a fɔ bɛɛ ye k'ale tɛ bɔ o tɛ wa maintenant u k'ale wele u ka taa kuma k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min a k'a lajɛ solution min b'a la maintenant bali b'olu de ka kan na
donc an bɛ sigi ale e kɛra cogo cogo nka e tɛ se ka décision o tɛna se ka fɔ bɛ embargo kɔni ta Mali kan hali ni o tɛgɛ fa sanu na o tɛ se ka kɛ ne t'a dɔn décision laban jumɛn wɛrɛ b'o bolo o bɛ na min ta parce que o tɛ se ka embargo ta contre le Mali bi n'o ye embargo ta contre le Mali c'est que la situation sera très grave mun na n ka tɛ dɔn jamana bɛ yɔrɔ min n ka tɛ dɔn an tɛ dumuni sɔrɔ ka dun n ka tɛ gɛlɛya bɛ yen n ka tɛ k'a fɔ bɛ embargo ta contre nous la situation sera très grave et donc maintenant an sigilen don k'o lajɛ o bɛna décision jumɛn wɛrɛ ta parce que min don ni ne de y'o tun ye n ka tɛ an tun bɛ chef de ɲɛmaaw an tun b'o suspend fɔlɔ o ka famille ni bien ko ye an tun t'o kuma fɔ donc filanan na an bɛ sɔrɔ ka n ka tɛ fɔ mais comme o ye décision bɛɛ ta k'a lajɛ on va voir concrètement o bɛna min kɛ ayiwa an tun bɛ sigi ka fɔ min ɲini na n'o ye Amadou Cissé ale bɛ Pinal TV la Amadou Cissé ko conférence d'entente nationale effectivement c'est vrai Amadou Cissé c'est un journaliste a bɛ Pinal TV la an ka foli b'a ye Ismaël fana ko an bɛɛ wasapilen don Ismaël Samake fana ye a ka contribution di a bɛ u bɛɛ fo ayiwa an bɛ téléphone di sa o ma an bɛ téléphone di maa o maa an ka tɛmɛ ti dama ni pour que k'a lajɛ ɲininkali mun bɛ fɛ k'a tɛngu voilà an b'o lamɛn ayiwa maa min b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu ninnu tɔgɔ la nin waati la aw bɛ se ka don nɛgɛjuru sira fɛ aw bɛ 29 74 78 ni ɲininkali min bɛ aw fɛ ka tɛngu ninnu tɔgɔ la bonya ani karama kɔnɔ an ko bonya ani karama kɔnɔna na ayiwa salamu alaikum ne tɔgɔ ni jamu an b'a n sɔgɔma yɛrɛ sera an b'a i tɔgɔ ni jamu Yalkuye d'accord Yalkuye i ye kɔrɔfɔ mɛn kana janya quoi parce que an tɛ téléphone labila fɛn tɛ quoi merci an tila a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko militaires ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ko la pour moi d'abord n ka Mali fan bɛɛ de ka militaire jɔyɔrɔ bɛ yen ka pour sécuriser le Mali kosɛbɛ ni gɛlɛya nana ka s'a kɔnɔna na o ye an bɛ nin tigi ta o ye allo oui alors Amina allo salamu alaikum a fɔ k'a ka jɔ dɔɔni téléphone tigi bi jɔ an bɛ Amina ta fɔlɔ Amina barikaw don ami arabi question frappée problème c'est solution de la paix solution c'est proposition frappée de bengulu ka fɔlɔ ayi a b'a fɔ alimami ye bonya ni karama kɔnɔ a k'i seko politique la lui les autorités morales i politique mɔgɔw dɛsɛra an ka recours ye olu de ye i b'a fɔ ko pape bɛ cogo mais a k'i seko politique la a ka dimanche sorti ma bɛn du tout donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw bolo bali minnu bɛ k'a neni mɔgɔkɔrɔba neni t'an danbe ye minnu tɔgɔ y'o fɔ mais mɔgɔ fana acte dɔ bɛ i kana poser min bɛ occasion di mɔgɔ ma k'a i neni o ye kelen ye filanan fana ye min ye n'u ESR kan ka geste de solidarité nationale déposée depuis l'intérieur du Mali jusqu'à l'extérieur du Mali pour venir en aide aux gens de Farago. Et toutes les régions du Mali qui ont faim. Min dalila nous en dalibila ala ya dokila do en dalibila. Min dalibila odi do nimi ma dayla tampi. Ni bɛ fɛ ne ka kɛ i karole ou bien i karole min bɛ faransiya il faut que hali n'a kɛra 1 franc 2 franc y'an ka fara ɲɔgɔn kan nin ye maloya de ye quoi. O de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Merci grand sœur. Merci an b'i fo k'i teriw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'i yɛrɛ ye. Merci. Bon vendredi. An b'a fɔ ale ta tun ye proposition ye. Donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ yan n balimamuso. Ne maa wɛrɛ bɛ aw ye se k'o tigi bila ka don. 20 29 74 78 allo sera aba i tɔgɔ ni jamu k'a wele ka bɔ min
Bari, ça va bien? Ça va. Doni, Bari. Hakili b'i la. Amba Bari. Amba. Godo. Non, la zone. Non, la zone. Merci beaucoup. Bari. Bubula b'a fɛ ka don. A bɛ Bubula. Allo? A bɛ Bubula ta. N kɔrɔ Bubula. Allo? Denbaya don. Kɔri baasi tɛ yen? A tulo b'i la nin waati. O tulo b'i la. Tulo b'i la. Walayi. O ni foli ka kan. A bɛɛ lajɛlen bɛ walayi o bɛɛ tulo b'i la. Dɔɔni bɔ a la dɔrɔn. Ouais, kɔrɔ. Walayi. Bɛɛ. Ayi. Oui. Awɔ. O y'a kɛ. Walayi o y'a soutenir. Awɔ. O bɛɛ. O man ɲi. O man ɲi. Ayi. O cɛ. Oui. Oui. Awɔ. Non. Ouais, o tɛ bɛn. A banna. Ayi, o tɛ ɲɛ. Ami. Merci, quand même, madame Fantala fo. An bɛ musokɔrɔba fo, an bɛ denbaya bɛɛ fo. Vraiment, a bɛ fɔ tiɲɛ don, bɛɛ ka don. Bɛɛ ka don misiriw kɔnɔ. N'a bɔra an bɛ t'olu de fɛ. Allo, salamu aleykum. Allo. Salamu aleykum. I tɔgɔ n'i jamu, i b'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Kalabankɔrɔ. Awɔ, e hakilina?
Mhm. 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 Mbi lamena oui. Mbi lamena oui. Sans consensus, attendez, sans consensus, vous connaissez le problème, vous allez vous asseoir dans votre bureau, vous prenez la décision au nom de tous les Maliens et c'est fini. C'est comme ça que vous voyez la chose? Quelle procédure? Procédure est humaine. Non, je t'écoute, procédure, explique-moi les procédures. Comment on doit faire? Vas-y, oui. Il y a toujours eu des complots contre l'État. En 1968, ce que j'ai dit, excuse-moi, donne-moi une minute. En cas pour Mali, en 1968, l'Union soudanaise a été interdite de la politique ici. Moussa, décision, ça n'engageait pas l'Union soudanaise RDA. Une partie des Maliens ont été exclus. Donc, on a interdit à d'autres de faire de la politique. À 91, Moussa Traoré au Kaboya. Ibeka Nana, Soumela n'a pas participé. Et comme Mali problème dans le secteur du MENA. Secteur du MENA. Chacun a sa façon de dire sa vérité. Mais si on mettait ensemble les gens et que moi, on discuter où est le problème, dans tout ce que ni et quand on a un problème et que les débats décidés, et Moussobe et Dembe quand ils ne seront pas associés. Je vous écoute. Ah, c'est vrai qu'elle est là. Merci. Non, il est important que moi, quand on a position politique, on va exiger, donc moi, je sais quoi. Makati. Donc, à ce qu'on est dans 76, 32, 76, 00 là. Allô, oui. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Ah, sabali la basi ka bɔ sen nɔ. Bon, kana ɲininkali janya ɲininkali kelen ka dɔrɔn i k'a fɛngɛ waati sera kosɛbɛ. I y'a faamuya. Aw sɔrɔ so ka dumuni bila ka taa denmisɛnninw.
Merci beaucoup. Bon, ambi dore ka fa nta do ne magaji se ka ka numéro la ci ka numéro dia ma atinda ka numéro don ba ne tayna na ta ka créer un téléphone problème do dum buka ya da na problème ambi direct la don e ka don ka ali Cissé ambale fo eli amando ba fo magaji a se ka anta 76 30 76 73 77 73 76 73 77 73 am se ka anta donc allez se ka do faire dans le Sénégal. Alors donc on continue une question on revient donc pour que donc ni magaji masaka do je crois que to man cha ko ta do ni ale no ay naka ni ngale ko ni mina sanira na ko magaji nana ay may ga fra magaji ka do e profiter ka do jo aywa dat ki do la donc angita suivi kosɛbɛ wallahi je suis très ravi mais i ka tiɲɛ a ka d'an ye kojugu wallahi i ka tiɲɛ fɔli yɛrɛ de ka d'an ye bari ye cɛ min filɛ ka taa sisan a b'a dɔn a tɛ se ka i ka téléphone ta ko min na c'est pour cela il est parti tu es en train de lui dire les quatre vérités a tɛ fɛn min kalama an dun bɛ kalan e de ka taabolo fɛ i bɛ ka min fɔ an ye o de bɛ k'an kalan ala dun ala k'i mɛn a la ala ka garijɛgɛ fɔ n ye c'est le grand frère de Babou Kulubali magaji bi se ka don ye numéro di ma je dis 76 bon nous to wati be kata na magaji na be ka damedi ka abe ka wele ka ni ka juru salam na ba fanda ba fanda ba fanda bi dressé là France ni sɔgɔma amba ani sɔgɔma ba fanda o to wani sɔgɔma an sɔgɔma ne ba Kulubila ne den ye tiɲɛ fɔla de nugu togo wallahi a bɛ tiɲɛ de fɔ Mali bɛ a ɲɔgɔnna tiɲɛ fɔla tɛ yen an b'a lamɛn su an b'a lamɛn tile n'ale ɲɔgɔnna fila bɛ Mali kɔnɔ wallahi maliyɛn an tɛ sɛgɛn o yarɔ dɛ wallahi nugu togo b'a se de la sisan ne tun b'a ɲininka kabi kunun bɛ ka fɛn fi ɲini Mamutu Dikɔ ta in de la Mamutu Dikɔ man kan ka dɔgɔya o Mamutu Dikɔ man kan ka nɛni mɔgɔ si de fɛ o mina IBK min minɛ IBK y'a fɔ ko Mamutu Dikɔ ka bɔ a ni maliyɛn bɛɛ cɛ k'a bɛna min sira an na k'an b'a dɔn sisan Mamutu Dikɔ ko ale bi sa de maliyɛnw nɔfɛ ale tɛ bɔ anw ni IBK cɛ mɔgɔ si de m'a si jɔ k'i bɛ Mamutu Dikɔ dɔgɔya n'an bɛ tiɲɛ de fɔ wallahi n'u ko i ye tiɲɛ fɔla de o de y'i ka ko diya ne o de y'i ka ko bonya ne ma i ni mɔgɔ si tɛ kelen ye I ti don namara la mɔgɔ fɛ fana ne bɛ arajo in de lamɛn diɲɛ don o don parce que tiɲɛ de bɛ fɔ arajo in na aw kɔni aw y'an baw ye aw b'a lamɛn yɛrɛ de fɔ an ka arajo fréquence tora a la fiyewu ani sɔgɔma ne b'aw bila yan merci beaucoup ne ba magaji i bɛ se ka don 76 73 76 73 77 73 magaji donc i bɛ se ka don a kan pour que an ka se k'i ta an ka bɔ kɔnɔna na émission tɔ man ca tuguni ka maaw fo yana ka don an b'an balakaw fo kosɛbɛ an b'o fo magaji an bɛ de kɔnɔna 76 73 77 73 ba fanta allo tanti madame Meiga an ka foli magaji i bɛ se ka don 76 73 77 73 donc n'i sera ka don o la an b'i ta an ka to pour que ka se ka fɛngɛ Maimouna Diallo n'an b'a fɔ boli allo oui bon karamɔgɔ n ka bosokɛ donc très bien an bɛ fo bon ne tɛna janya nugu togo i bɛ togo min na ta ne b'a ɲini i fɛ to ta wa yan kulo bɛ bɛɛ la koyi an ɲɛ bɛ bɛɛ la don min na se malankolonw ni maa minnu bɛ ye an bila nin système kɔnɔ u ka tile bɛna ban latigɛ ye ala de ta ye donc ni tiɲɛtigiw ka don nana don ta wala n'u to i bɛ n'i ka tiɲɛtigiya n'i ka hɔrɔnya i bɛna a nafa de dɔn o don wa a ka di n ye fana i ka dɔgɔnɔw ladi ne sinankun y'aw ye dɛ mais dɔgɔnɔw ladi u ka kɛ i cogo ye voilà donc n kɔni b'i fo merci beaucoup an bɛ ala deli ala ka jamana in segin tiɲɛ ma ala ka jamana minnu y'an bila kumasulu kɔnɔ ala k'an bɔ kumasulu ni nkalon ni jogo juguya kɔnɔna la ala ka bɔda d'a ma merci cousin aba magaji desina ka don magaji desina ka don ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa ni foli ye komi waati sera an bɛ balakaw fo fɔlɔ allo Maimouna Diallo n'an b'a fɔ boli banna allo
Allo? Salamu alaikum. Magaji ni tuma don na ando bete medale. Magaji salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ayin kuya ala ka na kuya. Ya Rabbi. To man ka ala ka mun kera jani no ba. Ya Rabbi. Na kuma ja. Ba fu wakati temena mamdu togo adaru dalawu national da. Ado ava be tiba mun ne awule ado. Ngamba dili ayatu ala nkira ka to temena ko kama ta to islama kama. Ba fu la. Ala mo ko dabla. Amina mun fana plena e proposition pour ne ba sutunu la. Madeli kaye me akila ko temena ko do. Mo ta mo gida ko temena ko la me ni ake ganye. Mo be ya presalo. Mo fele ga prejo ba ga mi so la me doroteo. Akile ara jo soyo. Na akila mun fana akila tabatilo lo temena ma. Mo ba sutuni. Neni mamdu tugo ba jongondo depuis 2008. Ma aga nya nya la tete me sia kulaga. Abisaka na era avec climat ma be communiquer. Nya awule mun a la dilika mu fana ay no ko mal dala ga were wole nya faaye. To ne be deliki ere wole ni akila mu bi na ma no bla sira. Odon. Ndela ga akila do yire dala mamdu to ala ko se. Odon. Ba ga tan de ma ko nga mo ko dabla. Oui, ba ga akila mu fo. Depuis 2012 aba akila kele neta. Wala ni na ma tabo ka ku de mana ko le de mana ta ko. Anga mo ko dabla. Ni ga mo ko be chira ga su ni ke. Wala suna atu mo ito so mo ta mo ga ita wi pa to ko lo. Odo. Mena da be tege bro mu ne be na. Odo. To ga ma ni soro re. Odo. Ala ko ko dina ma adra ko. Ala mo ba ala ro mo ko be sa ala ye. Odo. Bo anga sawali. Bon ba ko me yɛrɛ fo ka se de ɲɔgɔn fo i tɔgɔ la k'a ka Javier an ka taa dɔn n'o ye Cherif ka Javier min bɛɛ bɛ Bamako k'a bɛɛ fo i tɔgɔ la an ka taa ka dugawu kɛ. Merci. Ayiwa an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ waati kɔni waati ye an bɛ bi ta jɔ ka foli labanw kɛ. Ayiwa n'o tɔgɔ waati kɔni taara kosɛbɛ 2 minutes seulement. 2 minutes na donc an bɛ foli labanw kɛ nka donc pour ka se ka kan an bɛ fɛn don nka kirama tɛ ala bi an tɛna se ka mɔgɔw ta n'an k'an b'a ta k'a fɔ k'an tila ka fatiya kalan tɛ bɛn maa o maa b'an lamɛn donc Banaba Jeliba bi ta b'ale o ye koyi. Yanni an ka wuli an b'a yira maaw la k'a fɔ ni ala sɔnna lundi ani Siri Kuyate ani Belle de Cerveau an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ko y'a ɲini ko maa dɔ ka heure ta heure kelen ta ka fara kan a sara heure kelen kɔni sɔrɔla ka fara a kan ni ala sɔnna 2 heures de temps. 2 heures de temps K'a daminɛ 8 heures ka taa 9 heures ka taa 10 heures la. kosɛbɛ an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛna kuma la donc